वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से? दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अब्दुल्ला शाह गाजी की करामात जो कि आप जानते ही हैं, जो बंदा मुसलमान है और इस बात का यकीन रखता है कि जिन जिन बुज़ुर्गों को अल्लाह ताला की तरफ से करामात दी गई हैं और उनकी वजह से काफ़ी सारे जो है ना आपके सामने कर लें कि मोजज़ात है वो भी पेश आते हैं। जिस तरह आपको पता है कि कराची में हर दफ़ा बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है। तूफ़ान जब आता है ना, लेकिन कराची हमेशा महफूज रहता है। इसी तरह जो है ना आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो समंदरी तूफ़ान आया है और कराची अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह बिल्कुल सेव रहा है। ये अब्दुल्ला शाह गाजी की करामात है और मोजज़ात हैं अल्लाह की तरफ से। ये इन बुज़ुर्गों के जो नाम है वो मोजज़ात से मुंसलिक हैं। अल्लाह ताला की मदद होती है और इन बुज़ुर्गों की जो इन्होंने मेहनत की हुई है, अल्लाह की इबादत की हुई है, उसकी वजह से इनके नाम आज भी ज़िंदा है। जब बहरा अरब में मौजूद बपर जोआए नामी समंदरी तूफ़ान शुरू हुआ तो इसका रुख कराची की तरफ था और सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई कि क्या ये तूफ़ान कराची के साहिल से टकराएगा या नहीं टकराएगा। अगर हम इस बहस के पस मंज़र को जानने की कोशिश करें तो ये बात वाज़ेह होती है कि सन 1990 के बाद से जितने भी समंदरी तूफ़ान आए हैं वो कराची पहुंचने से कबल ही अपना रुख तब्दील करने पर मजबूर हुए हैं या किसी शिद्दत कराची से टकराने से पहले इतनी कम हो गई कि शहर महफूज ही रहा। कराची के बाज़ मुकामी लोगों और ख़ास करके यहाँ मौजूद दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी के मुरीदों का मानना है कि कराची यहाँ दफन बुजुर्ग हस्ती की करामात की वजह से समंदरी तूफ़ान से बच जाता है। अब ये बहस भी अहम है कि कराची के इस बार या हमेशा तूफ़ान से बच जाने के पीछे अब्दुल्ला शाह गाजी की करामात ही हैं या फिर इसकी कोई साइंसी वजूहात हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी से मुतल्लक बात आगे जाकर, मगर पहले माहिरीन से ये जान लेते हैं कि समंदरी तूफ़ान क्यों आते हैं और हालिया तारीख में ऐसी कुदरती आफात से कराची के बच जाने की वजूहात क्या है। कराची की प्लेट्स रुकावट का काम करती है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शोबा अर्थ साइंसेज की प्रोफेसर डॉक्टर मोनालिसा ने BBC को बताया कि दुनिया के अक्सर ममालिक इस तरह के साइक्लोन को रोकने के लिए दीगर पेशगी इक़दामात के अलावा साहिल समंदर पर तामीर करते हैं ताकि तूफ़ान इस दीवार से टकरा कर ज़्यादा नुकसान का बास न बने। इनके मुताबिक कराची 3 प्लेट्स इंडिया, यूरेशिया और अरेबियन की बाउंड्री पर वाक़या है जो समंदरी तूफ़ान के लिए कुदरती रुकावट साबित होती हैं। इन प्लेट्स की वजह से समंदरी तूफ़ान को घूमने का मौका नहीं मिलता और फिर ये रुख मोड़ लेता है। यूँ अपनी जगराफिये की वजह से कराची हर बार बच निकलता है। ताहम डॉक्टर मोनालिसा के मुताबिक इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हर बार ये प्लेट्स इस शहर को महफूज रख सकती हैं कि अब कुदरती आफात का एक तसलसल है और कम वक्त में ये आफात देखने में आ रही हैं। इनके मुताबिक ये समंदर खुद भी अरेबियन प्लेट पर ही वाक़या है। डॉक्टर मोनालिसा के मुताबिक जहाँ ये प्लेट्स कराची के लिए अहमियत अख्तियार कर गई हैं, वहीं पाकिस्तान के लिए बड़े ख़तरे का सबब भी हैं। पाकिस्तान और ख़ित्ते में ज़लज़ले भी इन प्लेट्स की वजह से मूवमेंट की वजह से आते हैं। यूँ ये सब अनासर मिलकर कुदरती आफात के इम्कानात को बढ़ा देते हैं। इनके मुताबिक पाकिस्तान 3 हाई एक्टिव प्लेट्स मार्जिन पर वाक़या है जिस वजह से ये मुल्क
عالمی حدت اور ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ہے۔ ان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ اب زلزلے بھی بہت کم وقفے سے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر منا کے مطابق رقبے کے لحاظ سے پاکستان ان پلیٹس کی بہت چھوٹی سی جگہ پر واقع ہے، مگر اس کے اثرات پاکستان پر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر مونا لیزا کا کہنا ہے کہ ایک طرف پاکستان کو گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلاؤ جیسی صورتحال کا سامنا ہے جو سیلاب کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا کی دوسری اور تیسری بڑی چوٹیاں پاکستان میں ہیں، اور وہیں یہ صورتحال زلزلوں اور سمندری طوفانوں کو بھی جنم دے رہی ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے تیار نظر نہیں آتا، اور اس وقت ہمارا انحصار باہر کے ممالک کے ڈیٹا اور تحقیق پر ہی ہے۔ ڈاکٹر مونا لیزا کے مطابق انڈیا نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے اور ان سائیکلون سے نمٹنے سے متعلق میکانزم بہت بہتر بنایا ہے۔ سمندری طوفان کیوں آتے ہیں؟ ڈاکٹر مونا لیزا نے بی بی سی کو بتایا کہ ایسی تمام قدرتی آفات جن کا تعلق پانی سے ہوتا ہے، ان کی بنیادی وجہ ٹمپریچر یعنی درجہ حرارت ہوتی ہے۔ ان کے مطابق پاکستان میں جون کے مہینے میں سطح سمندر پر درجہ حرارت میں 2 سے 3 درجہ حرارت اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر سردار سرفراز کے مطابق سادہ الفاظ میں سائیکلون درجہ حرارت اور ہواؤں کے دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق درجہ حرارت اگر اسی سمندری طوفان کو جنم دیتے ہیں تو پھر ہواؤں کا دباؤ اس کے رخ کا تعین کرتا ہے۔ سردار سرفراز کے مطابق مئی اور جون میں بحیرہ عرب، شمالی انڈیا اور بے آف بنگال میں یہ سائیکلون بنتے ہیں، تاہم ان کے مطابق گزشتہ برس یہ سائیکلون سرے سے بنے ہی نہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کہ ان سمندری طوفانوں کا تعلق سبٹراپیکل ونڈ سے ہوتا ہے۔ ان کے مطابق سطح سمندر، مڈل اور اپر ونڈو ان طوفانوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے مطابق جب سمندر کا ٹمپریچر سطح سے لے کر 50 میٹر نیچے تک 26 سے 28 درجے سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کی علامت ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس صورتحال میں زیادہ بخارات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب مزید اوپر یہ بخارات جاتے ہیں تو گرم ہوا اوپر جا کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور یوں ڈائیورجنس شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے مطابق 40,000 فٹ بلندی پر جب یہ ہوائیں ہوتی ہیں تو پھر یہ سائیکلون یعنی سمندری طوفان کی وجہ بن جاتی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سلنڈر میں ہوا بھرتے ہیں اور پھر وہ اوپر سے مسلسل نکلتی ہے۔ سائیکلون کے دورانیے سے متعلق